دونك السلام عليكم لي زامي. اليوم غادي نخدمو الوطني ديال 2010 ديال ليكونومي الدورة العادية. دوكو أول حاجة غادي نبداو بها، غادي نمشيو ديراكتومون لي كيسيون باش نربحو شوية الوقت. دونك شحال عندي من دوكيومون؟ عندي بيان سور كوم دابيتود جوج ديال لي دوسي. الدوسي الأول كيهضر على لو مارشي et les agrégats، والدوسي الثاني كيكون كيهضر على لي بوليتيك et les échanges extérieurs plus la synthèse. Donc dossier 1 fait document 1, document 1, document 2, document 3, document 4, document 5. Donc comme ça les documents. Donc هنا عندي un petit tableau, un petit annexe, travail à faire, caractériser les marchés, objet des documents 1 et 2 en reproduisant le tableau ci-dessous. يعني هنا عطاني document 1 خاصني نجبد منه le type de marché selon l'objet, c'est-à-dire شنو هو le type de marché, ainsi que les caractéristiques de l'offre, la demande et le prix. Bien sûr, نقدر نعطي une seule caractéristique راه مزيانة. إلا عطيت غير une seule caractéristique راه مزيانة. والدوكيمون 2 تا هو كذلك نفس الشيء. دونك نمشيو نشوفوا بعدا الدوكيمون 1 علاش كيهضر. Le marché de sucre, la compensation. دونك هنا بالنسبة ليا فحال هاد لو تيب ديال لا كيسيون ديال لو مارشي سولون لوبجي راه نقدر نجاوب على هاد لا كيسيون غير من لو تيتر. Le marché du sucre. Donc le marché du sucre, c'est un marché de biens et services. Donc هادي تكون باين marché de biens et services. Donc إلا بغيتو تاخدو دي نوت ماشي مشكل، بغيتو تقيدو لي ريبونس ماشي مشكل. أنا dans tous les cas غادي نبارطاجي معاكم لي ريبونس في الآخر. هذا ماشي كوريجي، هذا غير الوطني. الكوريجي غادي نبارطاجي معاكم تنساليو بيان سور حتى نساليو لو لايف ديالنا. داكوغ. Donc du coup, le document 1, type de marché, marché de biens et services. Voilà. Donc d'abord, c'est bon. D'abord, partager le national, les questions. Donc, là, document 1, le marché de sucre. Donc, automatiquement, là, sur le tableau, marché de biens et services. L'offre. Donc, on doit caractériser l'offre. Donc, on a le document. Du jamais vu depuis 28 ans, en 12 mois, les cours de sucre ont presque été multipliés par 2. شنو هما لي كور؟ لي كور هما لو بري. انا لقيت بعدا كاركتيرستيك ديال لو بري قيدوها. Les cours du sucre ont presque multiplié par 2, يعني les prix ديال les sucres doublent d'un peu plus de 200 € la tonne à la fin de décembre 2008. Le prix du sucre brut ont ainsi grimpé à près de 420 € à la même date de l'année 2009. نقدروا نديرو حتى هادي comme caractéristique ديال l'offre. Certes, la hausse était prévisible, mais nul ne pouvait se prononcer sur son niveau et encore moins en préciser la date. C'est ce qui explique que le Maroc a anticipé les importations. Comparé aux autres denrées alimentaires qui ont perdu entre 30 et 50% de leur valeur, le sucre a par contre flambé de plus de 57% en fin octobre. Mais depuis les choses ont changé. Après un léger recul en novembre, les cours de sucre brut et raffiné ont repris leur envolée le mois suivant. Ils sont soutenus par une révision à la baisse de la production du Brésil, dont 47,5% est destiné à l'alimentaire et 55% à l'éthanol, et une forte demande d'importation.
Donc, il y a la caractéristique de la demande, une forte demande d'importation, notamment de l'Inde, dont les récoltes de canne à sucre ont été affectées par une mousson assez avant pluie. Toutefois, l'Organisation internationale du sucre prévoit un déficit mondial de production de 7,2 millions de tonnes en 2009. Donc, عندي هنا une caractéristique de l'offre, un déficit mondial de production. Donc, انا déjà قبل ما نكمل لو دوكيمون راه déjà لقيت كاع لي كاركتيرستيك ديالي. داكوغ. Baisse de la grimper كتعني augmenter. Grimper كتعني augmenter. داكوغ. حنا لقينا لي كاركتيرستيك ديال document 1. دابا غادي ندوزو لdocument 2. Donc document 2 ها هو assèchement de la liquidité. يعني خاص تولي عندي واحد لا فيبر ديال انني من لو تيتر نعرف اين تيب دو مارشي، واش مارشي دو بيان سيرفيس، واش مارشي دو مونيتير، واش مارشي دو كابيتال ايتترا. دونك لو مارشي مونيتير صافي هنا اون فوا قريت الاولى صافي راه عرفت دو كوا il s'agit. سي لو مارشي مونيتير هو لو تيب دو بيان اي سيرفيس، هو le type de marché. Donc document 2 le type de marché هو le marché monétaire. حتى الا درتو مارشي دي كابيتال راه صحيحه. غادي نمشيو نقلبوا على l'offre la demande. نمشيو نقلبوا على l'offre la demande ou le prix bien sûr. Donc نقراو الدوكيمون. Le marché monétaire au Maroc a affiché un déficit permanent plus de 22 milliards de dirhams pendant les 10 premiers mois de l'année 2009. Malgré la rareté, il n'y a pas eu de tension sur les prix de l'argent. Les taux sont restés alignés sur 3,25% taux directeur de la Banque centrale. Donc, une caractéristique du prix, les taux sont restés alignés. Et le taux directeur est 3,25%. 25%. En 2009, faute d'avoir des excédents, les banques ne se prêtaient plus entre elles parce qu'aucune n'est mieux lotie que l'autre. Alors que Banque El Maghreb a joué aux pompiers, les banques ont toutes subi les conséquences des facteurs restrictifs de liquidité. En effet, les exportations n'ont cessé de s'effondrer. Donc, هنا لقيت واحد لا كاركتيرستيك ديال l'offre. Donc عندي هنا les exportations n'ont cessé de s'effondrer. هذه caractéristique de l'offre. Alors que les importations progressent. Les importations progressent, caractéristique de la demande. D'accord. انا لقيتهم بثلاثه دابا. donc c'est bon. Du coup d'abord غادي نمشيو نشوفوا une autre question في l'exercice. La demande هي la ligne avant la dernière ligne كاينه les exportations n'ont cessé d'effondrer هذه l'offre, les importations progressent هذه la demande. Donc هنا nota bene قال لك préciser les intervenants ainsi que l'évolution de chaque composante du marché. يعني فاش كنهضروا على لي زانترفينون شكون هما لي زوفرور شكون هما لي دوموندور هادو ما نساوش نكتبوهم بيان سور. وراه ils sont faciles. بالنسبه لو مارشي مونيتير l'offre كيديرها لا بنك سنترال, la demande كيديروها les banques commerciales. Ou le prix bien sûr soit le taux d'intérêt ou le taux directeur.
Oui, exactement. Importation, c'est une caractéristique de la demande. راه كلشي كاين في لو دوكيومون. نو، علاش العكس؟ هاد هاد البلان ديجا دوينا عليه ديك النهار، قلنا بأن l'exportation شكون كيدير l'exportation؟ كنهضروا على le PIA. Le PIA كيدير l'exportation le PIB. C'est-à-dire فاش كيدير l'exportation c'est un pays, c'est lui qui fait l'offre. هو اللي كيدير l'offre، هو اللي كيدير العرض ديال le bien et service. Donc exportation c'est une offre. L'importation شكون كيديرها؟ كيديرها مثلا le PIB عن طريق le PIA. هذاك le pays اللي كيimporter يعني كيجيب من برا c'est-à-dire consommation, c'est-à-dire une demande. L'offre بالنسبة للمارشي مونيتير. دونك غادي نرجعوا للدوكيومون. نورمالمون في لو مارشي مونيتير سي بنك المغرب اللي كدير لوفر. بنك المغرب كدير لوفر ديال لا موني، ولي بون كوميرسيال كيديروا لا دوموند ديال لا موني او لا دوموند دو ليكيديتي. داكور. لا دوموند شنو لي كاركتيرستيك ديالها بصفه عامه؟ هو soit augmentation, soit diminution, soit stabilité. هادو هما لي كاركتيرستيك. يعني سوا كنلقاوها طلعات ولا هبطاتش ولا بقات ستاغ. الا شفتي لي فيديو اللي حطيت في يوتيوب ولي زوديو اللي كنت كنصيفط، كنقول بان لا دوموند نقدروا نعوضوها بامبورطاسيون، نقدروا نعوضوها بكونسوماسيون، نقدروا نعوضوها بدوموند جلوبال، نقدروا نعوضوها بلي كليون، لي زابوني، لي كونسوماتور، اتسيتيرا اتسيتيرا. يعني كاين بزاف ديال لي مو اللي نقدروا نعوضوا بهم لا دوموند بيان سور. دونك بالنسبه لو دوكيومون نيميرو 2 قلنا بان le type de marché c'est le marché monétaire. Oui, les audios كاملين كاينين في واتساب. دونك غادي نعاود لي ريبونس ديال الدوكيومون نيميرو 2 ياك. الدوكيومون نيميرو 2 كيهضر على اش؟ لو تيب دو مارشي سي لو مارشي مونيتير. لو مارشي مونيتير au Maroc. شكون اللي كيدير لوفر؟ كديرها لا بنك سنترال او لا لي بنك كي ont une capacité de financement. هذه بالنسبه للوفر. بالنسبه لا دوموند او لا لي بنك كي ont des excédents. بالنسبه لا دوموند كيديروها لي بنك كي ont un besoin de financement. D'accord, qui ont un besoin de financement. وبالنسبه لو بري في لو مارشي مونيتير هو هنا في هذا لو دوكيومون هو لو طو ديريكتور. لان لو طو ديريكتور هو لو طو باش كتسلف لا بنك سنترال كتسلف لي بنك كوميرسيال. داكور. دونك واضح هادشي. دونك دابا غادي ندوزو لune autre question. دونك هنا petit 2 قال لك à partir du document 1 indiquer si la hausse des cours mondiaux a eu un effet sur le prix à la consommation du sucre au Maroc. يعني واش فاش كيطلعوا لي بري ديال لو سكر في العالم هادشي غادي ياثر على لي بري à la consommation في المغرب؟ بيان سور غادي ياثر، لان المغرب كيدير لامبورطاسيون ديال لو سكر من برا. دونك اوتوماتيكمون غادي امبورتي واحد لو برودوي اللي ديجا تقاس بالانفلاسيون. دوكو لا ريبونس راه غادا تكون باينه. نمشيو نقلبوا عليها من الدوكيومون.
Donc, غادي نعاودو نقراو الدوكيومون من الأول. Du jamais vu depuis 28 ans, en 12 mois, les cours du sucre ont presque été multipliés par deux. D'un peu plus de 200 euros à la tonne à fin décembre 2008, les prix du sucre ont grimpé à près de 420 euros. يعني دازو من 200 euro في 2008 في 2009 غادي يدوزو ل 420 euros يعني لو دوبل تقريبا. D'accord? Certes, la hausse était prévisible, mais nul ne pouvait se prononcer sur son niveau, encore moins à préciser la date. يعني حتى شي واحد ما كان كيتوقع هاد l'énorme augmentation ديال le prix du sucre. C'est ce qui explique que le Maroc a anticipé les importations comparé aux autres denrées alimentaires qui ont perdu entre 30 et 50% de leur valeur. Le sucre a par contre flambé de plus de 57% à fin octobre, mais depuis les choses ont changé. Après un léger recul en novembre, les cours de sucre brut et raffiné ont repris leur envolée le mois suivant. Ils sont soutenus par une révision à la baisse de la production du Brésil, dont 45% est destiné à l'alimentaire et 55% à l'éthanol. Une forte demande d'importation, notamment de l'Inde, dont les récoltes de canne à sucre ont été affectées par une mousson assez avare en pluie. يعني المنتوج ديال الهند تقاس بواحد لا كاتاستروف اللي كتسمى لو فون ازياتيك يعني كيجي واحد الريح اللي كيطير كاع دوك لي كان سكر. Toutefois, l'Organisation internationale du sucre prévoit un déficit mondial de production. يعني automatiquement بما ان لي بري ديال لو سكر طلعوا في العالم شنو غادي يديروا لي بيي غادي ينقصوا لا برودكسيون باش يديكوراجيو لي بري باش لي بري يهبطوا. Donc, quelles conséquences pour le Maroc dans la mesure où le système de tarification basé sur un prix ciblé de 4 700 dirhams par tonne s'est retrouvé à maintes reprises inadapté. En effet, des pics de prix dépassant de loin ce seuil ont été enregistrés déjà en mai et août dernier. Ceci sans compter les frais de transport, du fait relève le PDG de Cosumar, seul producteur importateur du sucre au Maroc. La régulation a fonctionné dès le mois d'avril pour maintenir le prix cible à 4 700 dirhams par tonne, quel que soit le niveau du cours de marché international. Donc, هذه هي الجملة اللي غادي تحطوا في الجواب. هي هذه اللي كنا كنقلبوا عليها. هذه هي الجملة اللي كنا كنقلبوا عليها باش نجاوبوا على لا كيسيون ديال quel est l'effet de l'augmentation ديال les prix du sucre mondiaux Oui, إلا زيتي لا ريبونس من الدوكيومون راه تكون صحيحة bien sûr. D'accord. Donc la réponse شنو هي غادي نقولوا بأن la hausse des prix mondiaux du sucre n'a pas affecté l'indice des prix à la consommation au Maroc car le Maroc a anticipé cette hausse par le maintien du prix ciblé à 4 700 dirhams par tonne, quel que soit le niveau des cours sur le marché international. يعني le Maroc déjà خدم بواحد la politique ديال واخا يطلع le prix برا ça va pas impacter les prix في المغرب. Donc ها هي la réponse راه باينه. Le Maroc داير واحد le système ديال la régulation يعني مفيكسي لو بري ديال لو سكر في واحد لو سوي ديال 4700 درهم لا طون. دوكو هادشي ما غاديش ياثر على لانديس دو بري في المغرب. دونك ها هي لا ريبونس غادي نكتبها لكم هنايا.
هذه هي la réponse. La régulation a fonctionné dès le mois d'avril pour maintenir le prix cible à 4700 dirhams par tonne, quel que soit le niveau des cours sur le marché international. يعني إلا شدينا هذه درنا في الدوكيوم في les réponses راه c'est juste. نو ما أثرتش على الثمن، بالعكس. علاش؟ لأن المغرب أونتيسيبا ديك لاوس، يعني بما أن المغرب عرف بأن ديك لاوس غادا تأثر على لانديس دي بري، إلا أونتيسيبي ديك لاوس عن طريق لي زامبورطاسيون. ديجا المغرب دار دي زامبورطاسيون قبل ما نطيحوا في الانفلاسيون مونديال. داكور، دونك هادي راه باينه من الدوكيومون، راه باينه. B. Préciser le régime du marché du sucre au Maroc. Justifier. Donc, هادي راه باينه ها انتم. شنو كاينين لو ريجيم؟ c'est-à-dire le type de concurrence. واش سي بي بي ولا مونوبول ولا اوليغوبول ولا كونكورونس مونوبوليستيك. دونك لا بون ريبونس هي مونوبول. علاش مونوبول؟ رجعوا الدوكيومون. شنو عندي هنا في لو ديرني باراغراف؟ عندي voilà exactement car il existe un seul vendeur. En effet, de fait, révèle le PDG de Cosumar, le PDG ou le président directeur général, seul producteur importateur du sucre au Maroc. Donc c'est le film. Un seul vendeur face à plusieurs demandants. Donc le régime, c'est un marché de monopole. Donc, troisièmement, dégager du document 2 deux raisons de la baisse de la liquidité du marché monétaire au Maroc. يعني غادي نمشي للدوكيمون 2 غادي نجبد جوج ديال لي كوز اللي خلاو ان لا ليكيديتي دو مارشي مونيتير تهبط. دو كوز. نقراو الدوكيمون عاوتاني. لو مارشي مونيتير au Maroc a affiché un déficit permanent de plus de 22 milliards de dirhams. يعني déjà le marché monétaire il est déficitaire، يعني عندي une situation de sous-liquidité، ما عنديش فلوس بزاف. Un déficit de 22 milliards de dirhams pendant les 10 premiers mois de l'année 2009. Malgré la rareté, il n'y a pas eu de tension sur les prix de l'argent. Les taux sont restés alignés sur 3,25%, taux directeur de la Banque centrale. En 2009, faute d'avoir des excédents, les banques ne se prêtaient plus entre elles parce qu'aucune n'est mieux lotie que l'autre, alors que Banque le Maghreb a joué au pompier. Les banques ont tous subi les conséquences des facteurs restrictifs de liquidité. En effet, les exportations n'ont cessé de s'effondrer alors que les importations progressent. Les recettes de voyage et les transferts des Marocains résidant à l'étranger ont décliné pratiquement tout au long de l'année. Donc, il y a de la bonne réponse. Les recettes de voyage et les transferts des MRE ont baissé, ont décliné. Donc, هذا هو الجواب. Donc, les transferts, les recettes de voyage, هذه هي لا كوز الاولى. لا بيس دي روسيت، نقدروا نكتبوا بيس دي روسيت دي فواياج، والثانيه بيس دي ترانسفير دي ماروكان ريزيدون على لترونجي. نو، ما غاديش نديروا ديمينيسيون دي اكسبورتاسيون اي اوغمونطاسيون دي امبورتاسيون. هذه سي اون كونسيكونس، ماشي سي اون كوز. ديكليني هي بيس، وي ديكليني هي لا بيس. ماشي baisse des recettes d'exportation, baisse des recettes de voyage. لأن la baisse des exportations, la hausse des importations, ce sont des conséquences à la sous-liquidité. ماشي cause. Quatrièmement, à partir du document 3, petit a, relever deux instruments de la politique monétaire utilisés par Banque le Maghreb. يعني غادي نجبدوا جوج ديال لي زوتي اللي كتستعملهم بنك المغرب في لا بوليتيك مونيتير. غادي نمشيو للدوكيمون 3.
Poursuivant une politique adaptée au contexte économique et en l'absence de pression inflationniste, Banque le Maghreb a baissé le taux directeur de 25 points. L'instrument le taux directeur. Actuellement, les risques entourant les perspectives d'inflation sont globalement orientés à la baisse au cours des prochains trimestres. Selon Banque le Maghreb, les pressions émanant de la demande particulièrement extérieure devraient rester modérées. La volatilité des prix sur les marchés internationaux des produits de base, en particulier du pétrole, constitue toutefois une source d'incertitude. Le Conseil de BAM a notamment relevé que l'inflation est demeure modérée et maîtrisable en dépit des légères fluctuations liées à la volatilité des prix des produits alimentaires frais, ainsi que l'ensemble de l'année 2009, l'inflation devrait s'établir à 1,3%, soit un niveau largement inférieur à celui de 3,9% enregistré en 2008. En octobre dernier, et dans un contexte où le besoin de liquidité s'est accentué, Banque le Maghreb a baissé graduellement la réserve monétaire obligatoire. Un deuxième instrument. Donc, instrument l'oul, هو taux directeur, l'instrument الثاني هو la réserve monétaire obligatoire. Ou là, le taux de la réserve monétaire obligatoire. فاش كيقول لي instrument ماشي بالضروره نقول baisse ولا augmentation ديال لو taux. فاش كيقول لي instrument c'est-à-dire كنكتب l'instrument ما كندير لا baisse لا hausse. وقتاش كندير baisse ولا hausse هي فاش كيقول لي dégager les actions de la politique monétaire. Donc les amis, غادي نحبسوا لو بارطاج هنايا وغادي نعاودوا نكملوا لا سيري ديالنا دابا، يعني عاودوا خرجوا عاودوا دخلوا دابا.